Planta ba? Bakit? Una-una ka. Bawal ba? Tara na ba kaya? Barikos. Don't cover your face. Sleep now. Remove your ano. Huh? Ay, sino yung ano? Don't cover your face. Bakit? English yun ah. Secret. Hi. Hello, ibis good ay, ate. Uy! Pagchuroy. Uy! Wala, hindi ito ano. Private ito eh. Hindi yan to. Hindi yan to. Hindi na, lusot. Lusot na. Ah! Oy, isend ko lang sa'yo ah. Hindi ako nandito sa iPad kasi yung ano.